الصحفيين. فكالعاده غنبداو بملخص عن المقابله من الطرفين ومن بعد نمروا للاسئله. طبعا نبداو بمدرب الفريق الضيف سي فوزي، كيف تلخص المقابله؟ Je crois que c'est très difficile باش ندير un résumé objectif. يعني c'est très difficile après avec la deuxième mi-temps, surtout l'exclusion تاع les joueurs نتاعنا. Ça devient très difficile de jouer à 10. Donc on s'est adapté. On a réorganisé l'équipe en 4-4-1, on a commencé à jouer le contre. Mais ça, c'est très difficile, en tout cas c'est très difficile. Je ne veux pas parler surtout au niveau tactique. On n'était pas très bon en première mi-temps. On est revenu en deuxième mi-temps avec une très bonne organisation. En position de balle, on allait plus facilement, on a trouvé de l'espace, surtout les 5 premières minutes. Mais après, deuxième carton jaune, c'est imaginaire d'après ce qu'ils m'ont dit maintenant. Un carton rouge, encore le garçon, je sais pas, il a perdu connaissance. ما كانش كاع يعني la tension ni dans le sens du but ما كايناش كاع c'est pas une action dangereuse ما عرفتش. C'est frustrant après la semaine passée on a vécu la même chose dans un match de coupe, tout le monde l'a vu. Cette semaine encore on est en train de revivre la même chose. C'est frustrant pour un entraîneur, il travaille toute une semaine et il perd comme ça. Jusqu'à maintenant, on n'a pas terminé à 11. J'aurais aimé qu'on termine à 11 pour voir le niveau de mes joueurs contre une bonne équipe. C'est très difficile. On va s'adapter. On va apprendre à jouer contre 12. Maintenant, je vais apprendre à jouer contre 12 et à 10. Donc, c'est très difficile. On va continuer à s'organiser. Mais ce que j'aime pas, c'est que chaque fois, on me dit la même chose. Depuis que je suis venu de Belgique ici, chaque fois, on me dit « Écoute, Jamal, s'il te plaît, il ne faut pas parler de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est une composante de football, il ne faut pas parler. Mais je veux être objectif. Je dois parler de l'arbitrage parce que c'est une composante très importante. Il y a les entraîneurs, on se prépare pendant toute une semaine. On vient avec des idées, on essaie de mettre à sa place ces idées. Mais quand il y a un handicap, un obstacle, ou peut-être il y a une hiérarchie à respecter. Je m'excuse, mais peut-être il y a une hiérarchie au Maghreb, il faut la respecter. Il faut juste qu'ils nous le disent ça au début de l'année. Ils disent écoute, il y a des équipes qui doivent jouer le titre et d'autres équipes qui doivent être des seconds. Peut-être Khmissat, on est une petite équipe, on doit être des seconds. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis venu pour jouer les 4 premières places et je vais faire tout pour jouer ça. Je ne suis pas une petite équipe. On a très bien préparé. On a mis en place une stratégie, on a mis en place des objectifs. On est des passionnés. On travaille dans ce sens. Inch'Allah, on va essayer de se surpasser, Inch'Allah, les petits obstacles. Merci, M. Fouzi. سي عبد الحق، كيف تلخص المقابلة؟ أولاً نظن nous avons préparé, on s'est préparé. حضرنا نفسنا لان ماتش طري ديفيسيل بصراحه، وانا كنت متوقع باش يكون ديفيسيل. اسبوع كامل وانا نحضر ليكيب تو لي سيناريو اللي يقدروا يصراو في المباراه. لي 3 سيمان ولا لي 2 سيمان اللي كانت فيهم لي دات فيفا الرجاء ما استغلهمش. اون افي 11 جوار في لي ديفيرونت ايكيب ناسيونال. انا راني ما خدمتش. Ça fait 2 semaines ما خدمناش، خدمت ب 8 joueurs. Alors le rythme de l'équipe طاح لنا le rythme de l'équipe et même chose pour خميسات. Je pense aussi هكذا une cassure هكذا تاع 2 semaines ولا même هما même chose. Ce que je dois dire على خميسات, c'est une équipe qui m'a impressionné, qui est venue jouer au ballon. On a eu des occasions, c'était un jeu ouvert des deux côtés. On a eu des occasions de but. حنا وهما عندهم des occasions de but à 0-0. كانت تتبدل الماتش à tout moment. أنا je me suis préparé للماتش باش نربحوه à l'usure. قلت للاعبين قلت لهم il faut être patient, il faut rester patient. Il faut développer. À l'usure باش تربح الماتش ديالك. Et ça va être comme ça في les matchs اللي يجيوك هنا كلهم في كازابلانكا. Ça va être comme ça. C'est à nous de trouver la solution. ماشي سي جمال. سي جمال a sa stratégie, عنده واش حب l'objectif ديالو في راسو جاي به. Mais c'est le club local de trouver les solutions. كيما اليوم التيران كان فازك بزاف يعني مبلل. قالوا لي اللاعبين قالوا بلوه لنا.
مي ما يتبللش تيران كيما هكذا نرجعوا شغل جونفيي يولي لادفيرسير عنده بلوس دافونتاج عليك تولي لو كونترول يروح لك دي دو انا نحكي على لي دو كوتي ها مي جو سوي كونتون دو روندمون تاع ليكيب جو سوي كونتون دو لا باسيونس تاع اللاعبين اللي صبروا et voilà c'est 3 points c'est toujours 3 points hein. Dans 2 semaines ou 3 semaines il y a un décompte واحد اخر il y a une approche اخرى mais c'était un bon match c'était un bon match بالنسبه اللي شفت انا لا سيمين هذه كامل ولي ماتش اللي شفتهم لا سيمين هذه كامل بالك on va se classer الماتش هذا va se classer بالك دوزيام ولا تروازيام بوزيسيون قدام 2 ماتش اللي عجبوني انا في الاسبوع هذا. شكرا سي عبد الحق. دوك مروا الاسئله. تفضل اخ. C'est Jamel, j'ai une question à deux volets. La première, le premier volet, c'est peut-être la pression que vous avez mise sur vos joueurs qui les a poussés à voir un carton jaune puis une expulsion. Premièrement. Deuxièmement, je pense que cette hiérarchie dont vous parlez n'existe pas simplement au Maroc, elle existe partout. Même en Espagne, on parle de 3 grands ou les 2 grands qui sont par exemple le Real et le Barça. Et ça laisse un peu de prétention, ça laisse un peu d'explication qui disent que toutes les équipes devraient laisser gagner et le Raja, et le WAC, et les Phares, etc. Ce sont de grandes équipes. Je vais commencer Inch'Allah, après par la dernière question. Il y a une hiérarchie à respecter. Donc quand on va commencer, nous les entraîneurs, à entraîner nos équipes, on va dire écoutez les gars, on va jouer pour après, il faut qu'on laisse le Raja, le WAC, le Phare, le MAS, je ne sais pas, qui laisse cette hiérarchie, je ne sais pas qui a mis cette hiérarchie en place. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. Pour moi, il y a des équipes qui jouent sur le terrain. Oui, pour moi, j'ai dit. Je parle pour moi. J'ai dit qu'il y a une hiérarchie, je crois qu'il y a une hiérarchie. J'ai dit je crois qu'il y a une hiérarchie, il faut les respecter. Et vous venez de me dire que oui, il y a une hiérarchie. Non, je vous ai dit qu'il n'y a pas simplement une hiérarchie au Maroc, parce que vous avez parlé de hiérarchie. Oui. J'ai dit qu'il y a une hiérarchie qui existe même en dehors du Maroc. Mais je n'ai jamais dit qu'au Maroc, c'est... Mais s'il y avait cette hiérarchie, donc Barcelone et Real, ils doivent gagner tout le temps. Atlético de Madrid, ils ne devaient pas gagner. Je ne sais pas. Moi, si ça existe dans les têtes des personnes, moi, elle ne va pas exister dans ma tête. On a qu'à préparer mon équipe. Je l'ai dit, c'est une petite équipe qui vient de monter cette année. Notre objectif, ce n'est pas le maintien, juste le maintien. On veut jouer par les 5 premières places. Donc, on a préparé pendant 2 mois. Et je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un, un paramètre, rentre et me casse ce travail. Je veux continuer à travailler. On a été handicapé aujourd'hui. On va commencer, on va acquérir de l'expérience match après match. Mais je crois que si vous allez revoir le match, vous allez voir qu'il n'y a pas de deuxième carton jaune. Et que Raja, Coco, il devait avoir une deuxième carton jaune, que l'arbitre n'a pas donné. Peut-être c'est des erreurs d'inattention. Il n'y a pas de pénalty, tout le monde l'a dit, on va le revoir à la télévision. Mais après ça, c'est frustrant pour un entraîneur quand il prépare toute une semaine des scénarios. Et quand il vient au terrain, il s'adapte encore à plusieurs scénarios, mais c'est très difficile. Mais je crois que, je ne vais pas dire qu'on a joué avec l'honneur. On va jouer tout le temps comme ça. Chaque fois qu'on va entamer un match, on va entamer pour gagner. Et moi, sincèrement, Wallah al-Adim, je suis venu pour gagner. Et je vais tout le temps jouer, même à 10, je vais jouer pour gagner. Merci. Monsieur Abdelhak, félicitations. Comment évaluer le rendement technique du milieu de terrain au sein de votre club, surtout Saïd Fattah? Et merci. Aujourd'hui, le match Lyon, Fattah, c'était le plus de l'équipe. Il a fourni beaucoup d'énergie. Il a fait une grosse partie, Lyon. Il était partout, il était موجود, surtout à la récupération. Parce que الحق الوقت وين خرجت كوكو وخليت فتاح وحده في الميليو تيران دخلت des attaquants قدام pour on était à 0-0. Il a fait son travail convenablement. Quoique le milieu terrain اليوم كنت نستنى يكون mieux que ça, beaucoup mieux que ça. Voilà. تفضل سن.
سي عبد الحق واش ما تشاطرنيش الراي بان وسط الميدان اليوم ما كانش في المستوى المعهود خاصة كوكو وحتى التغييرات اللي قمتي بها كنتي في حاجة انك تسجل وما فكرتيش في وسط الميدان. انا ملاحظة كان بالاحرى تكون بمعمر يدخل يعاون شوية فتح لان وسط الميدان شوية نقص. انت تناقضت في السؤال ديالك. نعم. قلت لي انت حبيت تماركي. حبيت تماركي ندخل بمعمر ميليو ديفونسيف نبقاو دو ميليو ديفونسيف من بعد ولكن راه غيعاون شويه. انا سامحني خويا سامحني راك عطيتني رايك خليني نمد رايي. انا يا حبيت نماركي انا يا 0-0 خرجت ميليو ديفونسيف الو نخرج ميليو ديفونسيف ندخل ميليو ديفونسيف ما تجيش. نخرج كوكو ندخل بمعمر ما تجيش. ندخل انا جو بري ان ريسك ضعفت انا الميليو انا ضعفت الميليو بالعاني خليت فتح وحده جي بري ان ريسك فوالا سيتي سا انت رايك هذاك هو نعم. يمكن سيتي لو شونجمون من بعد ما ماركيتي لانه مني رجع ماركات شفنا بان الخميسه ديك الساعه هجمت وكانت خدات الميليو تاعها الى ريكوبيري لو ميليو تاعها هذاك الساعه واش كان حمزه بورزوق كاينه بلاصتو باش يدخل ديك الساعه لان كان الميليو ضعيف. سامحني نعم فهمت الفكره ديالي. نعم ديك الساعه يمكن كان بلاصه ما غندخل مهاجم والميليو ديال الخميسات واخد لي الميليو ندخل ميليو ريكوبيراتور اللي يعاون فتاح اللي كان واحد الوقت فتاح التكويه. داكور نقول لك واش عملت انايا. انا دخلت حمزه باش نفيكسي لا ديفونس باسكو كون ما دخلتش انا اتاكون نخرج انا اتاكون ندخل الميليو ميم لي ديفونسور يقدروا يقدموا. جمال سور كان يقول لي الديفونسور ديالهم زيدوا ان كرون قدام باسكو يا با ان فيزافي. دخلت حمزه بور فيكسي لي زاكسيون وما نعرف الا كنا يعني لا تسمى تبع رجعت عقال او ميليو فوالا رجعت عقال رجعت خليت سعيد وعقال وما بيدي 3 ميليو جو بونس كو سيتي سا بليس يوسف واسمو يسن سور لو كوتي اللي يدخلوا هكذا يغلقوا بور لو دوزيام بالون سيتي اون ايدي. دوك هذا الافكار تاع مدرب كل واحد يشوف بعين كل واحد عنده عين يشوف بها فينالمون لي ريزولتا هو يحكم على اسكو الشونجمون ديالك صحيح ولا غلط. فوالا سي عبد الحق يوسف ابو العدل اليوميات الاخبار. في هذا المكان هذا من بعد قبل 3 اسابيع يحيى كيبي كان سجل 3 اهداف وقلتي لينا بانك ما يمكنش تحكم على يحيى كيبي في 3 اهداف راه ما سجلوا. الان بعد مرور شهر تعاقد مع يحيى كيبي بغينا نشوفوا الرؤيه ديالك في قلب الهجوم ديال الفريق. والسؤال الثاني عندك مباراه الجيش الملكي بعد 3 ايام في كاس العرش يعني عبد الحق بن شقيق كي كتشوف المواجهه فريق الجيش الملكي احتراما للاتحاد الجمهوري خميسات ماشي نفس الخصم ماشي نفس يعني جمهور كلاسيكو يمكن تقول لنا وعجباتو عنده الحق الى ريزون الهضره اللي كنقولها راه ياخشي هذه اللي دون لا تيت دي جون il faut l'enlever il y a pas de hiérarchie c'est dans la tête des gens ما كايناش وي لا قلت الخميسات مالها خميسات هادي جو في دير جوست شوز باش ما كاينش التاريخ سا اوبليي التاريخ اي باسي اون بارل دو بريزون لا ما كاينش التاريخ انا التاريخ اللي كاين واش من 12 لقب شحال هادي اون 86 اون بارل دو مانون اريتي هاد لا ياغشي سي انيرفون صاحبي هاد لا ياغشي تري بيان سي vous énerver. والو على تيت دي جون نبقاو هكذا باش نسيت لي كيسيون تفضل. بالنسبه لكيبي قلت لكم باللي il sera mieux باش تقيم انت لافون سونتر ماشي بالاهداف لعب لي ماتش باش يسجل الاهداف مازال ما لعبناش صلي على النبي ونبا اليوم خلي اليوم خميسات والجيش الملكي ابارتير دو دوما مرحبا بك نحكيو عليها. انا لازم نريبوزي ريكيبيري ومن بعد نفكر في الجيش. اليوم كنت مع المباراه تاع الخميس. Excusez-moi, je voudrais sur le plan préparation, moi je trouve, hein, je vais peut-être je peux me tromper, mais je trouve qu'au Khmisset était mieux préparé sur le plan physique que le Raja. D'ailleurs, ils ont commencé avec un rideau très haut, ils ont pressé très haut, et tout le monde pensait qu'ils ne pourront pas continuer sur le même rythme en deuxième mi-temps. Or, en deuxième mi-temps, ils ont été encore plus frais. Possible, oui. C'est une question, c'est une analyse. C'est une analyse.
صح بارك الله فيك. شكرا. جو برون